Moje ime je Tatina Bosanac i dobrodošli u novi serijal YouTube formata u saradnji sa kompanijom Jason, gde ćemo vam i ove sezone prikazivati nove modele sunčanih i dioptrijskih naočara, ali ovog puta za sezonu jesen-zima 2024. godine. Prvi brend koji smo odabrali je Versace, zato što je to brend koji ja mnogo volim da nosim i zato što sam imala već priliku da vidim u poseti Essilor-Luxottici koji modeli su se izdvojili i koji će sigurno biti veliki hit ove sezone. Kompaniju Versace osnovali su braća Santo i Gianni Versace 1978. godine, a već iste godine je predstavljena prva ženska kolekcija u Milanu. Brend se vrlo brzo utemeljio među javnim ličnostima, rock zvezdama i supermodelima. Gianni Versace nenadano umire 1997. godine, a iste godine ulogu dizajnera preuzima njegova rođena sestra Donatella. Prvi segment iz nove Versace kolekcije, Damier Plaque. To su modeli koje prosto ne možete da ne zapazite. Ovde sam odabrala dva modela u drugačijoj boji, čisto da steknete utisak koliko one mogu da budu drugačije. Ovo su modeli bez okvira, sa vrlo specifičnim detaljima na drškicama i izdvojila sam posebno u ovoj roze boji sa roze sočevima kako bih vam dočarala da je ovo model koji će biti jedan od najatraktivnijih u narednoj sezoni. Šta kažete? Koje mi bolje stoji? Ja sam možda malo više kada je u pitanju Versace za ova roze sočiva. A ako poželite da imate jako dobar model dioptrijskih naočara u ovoj srebrnoj boji, izdvojila sam jedan malo ozbiljniji, ekstravagantan, ali i luksuzan jako model. Versace kao brend slavi ekstravagantnost i hrabrost, da svi koji nose ovaj brend osjećaju se vrlo osnaženo, vrlo slobodno i vrlo ekstravagantno. U sezoni 2024 jesen i zima nalaze se modeli od acetata i metala. Ikona Versace brenda Biggie se vraća sa novim oblicima i novim modelima, jednako raskošnim, ako ne, možda malo i raskošnijim. Ovde sam odabrala različite segmente iz Biggie kolekcije, a to je update boja Biggie sa plavim sočevima, srebrnom meduzom sa strane. Zapravo je neverovatno koliko kada su transparentni okviri, ove naočare mogu odlično da posluže. One su prosto ultimativne za svaku sezonu, za svaki period i za svaku priliku. Ukoliko neko bira dioptriju, jedan klasičniji model bio bi sa crnim okvirom, u pitanju je crni acetat sa zlatnom meduzom na drškici. Ako neko želi klasiku, ali nešto raskošno, luksuzno, ekstravagantno, onda jedna Havana. Mislim da vam je dovoljno jasno koliko je ovo luksuzno, a ako i želite da sakrijete pogled da vas ne vide, onda birate ovaj model. Biggie uvek dolazi u jako interesantnim bojama, a ova je posebno interesantna jer je toliko nežna i blago transparentna. Versace kolekcije preplavljuju smeli i luksuzni modeli kao i jarke boje. Ako ste videli moju prvu saradnju koju sam radila sa Jasonom, onda ste videli da model koji sam odabrala je baš u roze boji. U novoj kolekciji naći će se neizostavna meduza, a novina je Damier Plaque, francuski termin Damier koji označava šahovnicu ili karo, a odnosi se na obrazac sastavljen od naizmeničnih polja. Segment Meduza Essence donosi modele sa dvoslojnom konstrukcijom, kao što možete da vidite u ovom modelu koji je glamurozan, odvažan, jednostavno drugačiji od drugih i možete da vidite ove zlatne detalje i meduzu u frontu koja je takođe zlatna i istaknuta da bude baš ovde. Versace logo se nalazi na drškicama i iako je zlatan, nije uopšte previše upadljiv. Još jedan dioptrijski model koji sam izdvojila je transparentan, kao što možete da vidite u nekoj plavo-sivoj boji i za one koji ne vole zlatne detalje, Versace ima i srebrne i ovde možete da vidite da je meduza u frontu u srebrnoj boji. Versace ima mrežu od 230 butika i 638 licenciranih prodavnica širom sveta. Kompanija Versace se zalaže za održivost i zaštitu životne sredine, pridržavajući se etičkih i ekoloških pravila. Logo brenda inspirisan je grčkom mitologijom, a jedan od najzastupljenijih je meduza.
Meduza Glam segment sadrži razne metalne detalje i ono što je interesantno jeste da je Meduza, iako smo je viđali u drugim segmentima, ovde posebno dizajnirana drugačija, meni lično malo luksuznija, a šarkica koju vidite ovde inspirisana je grčkim stubovima, tako da je ovaj model dosta inovativan, dosta drugačiji i vrlo luksuzan. Odabrala sam ovde dva sunčana modela, jedan koji je vrlo ženstven mačkast i drugi koji je meni lično dosta urbaniji, dosta prilagođen za neke dnevne događaje, za neke dnevne kombinacije. I tu je jedan dioptrijski model, jer kako zatvoriti ovaj segment, a da vam ne prikažem šta to dolazi u segmentu Glam, i složit ćete se da je ovaj model zaista fantastičan. Sećate se kultne zelene haljine koju je 2000-te J.Lo nosila na dodeli Grammy nagrada. Niko nije mogao da ne zapazi, pa čak ni Google koji je tada uveo Google Images za pretragu slika, zato što je ta haljina bila neverovatno tražena. Lens logo segment, najupečatljiviji po ovim bojama koje su neverovatno upadljive, naravno da dolazi i u klasičnijim i u crnoj boji, ali ono što je interesantno jeste da sočivo koje se nalazi u frontu nalazi se i sa strane gde se nalazi i logo. Moram da probam jer samo tako mogu da vam dočaram koliko su ovi modeli upadljivi, ekstravagantni, urbani i ovo je nešto što zaista može jako dobro da se nosi i to ne samo za neke nastupe. Ja bih ovo nosila svaki dan. Sa modnih pista, direktno u Jason Studio, i ovo je moj omiljeni model za narednu sezonu, zato sam ga i ostavila za sam kraj. Vrlo su lagane, retro, sa metalnim drškicama i konkretno kod ovih Meduza dolazi u frontu u zlatnoj boji, ali postoje takođe i u srebrnoj i u crnoj. Nadam se da ste uživali u prvoj epizodi naše druge sezone YouTube formata i u modelima koje smo odabrali iz nove kolekcije Versace jesen-zima 2024. godine, a uskoro, vrlo brzo se vidimo sa jednim brendom o kojem takođe nismo govorili u prvoj sezoni.